आज्ञा एड तो वीडियो करा सारा को चैनल छोड़ा फोटो के भीतर जाई पारी हमरा Yesu
किया मुर्दा लाज़र को यीशु ने जिंदा किया मुझे भी उठे यीशु तेरे आने से यीशु तेरे समस्ते अपना चौकी बंद करू जो ठारे प्रभु थांती सेठारे परिस्थिति बदली जाए
ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ରୋଗର ଶରୀର ବଦଳି ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ହେଇଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି ଅନ୍ଧର ଆଖି ଖୋଲିଯାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତି ଜୀବନ ଶରୀର ମନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଯାଏ। আসবে সারাঙ্ক আসবে जाते हैं আজ্ঞা বসন্তু বসিকির করন্তু हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से यीशु आने से यीशु आने से आने से आने से याईर की बेटी को यीशु ने चंगा किया मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया मुर्दे भी जी उठते हैं मुर्दे भी जी उठते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे छूने से यीशु के छूने से तेरे छूने से छूने से छूने से प्रभु को स्पर्श अंध देखा लगी जीशु को स्पर्श मृत जीवन पाई प्रभु को स्पर्श असंभव संभव हो पारी स्वर्गीय पिता यही 20तम वार्षिक महासभा आमे छार नगण्य मनुष्य प्रभु आम द्वारा किछि होई न पारे एही सभा स्थान रे प्रभु तुम्हें वक्ता हो राजा तुम्हें गमनागमन करो प्रभु प्रत्येक हृदय को तुम्हें जानो पिता तुम स्पर्श लोके प्राप्त हेतु इस स्थान रे स्वर्ग खोला जाओ प्रभु प्रत्येक सहित ईश्वर तुम्हें हो तुम्हार स्वर्गीय वाणी आंभ मान शुणा समस्त प्रतिबंधक जीशु नाम दूर करो एही बेलार सेवारे प्रभु तुम्हें स्वयं वक्ता हो कथा सकल प्रार्थना समस्त गौरव महिमा प्रशंसा सहित जीशु नाम उत्सर्ग करें आमेन समस्ते उच्च करताल प्रभु को धन्यवाद माइक रे जे भी पढ़िबे बाइबल पढ़िबे तो अनेक भाई माने ध्वनि मुद्रांकन बा रेकर्डिंग करूछंती तेणु माइक रे पढ़िबे आउ जे केही भी पढ़िबे स्पष्ट भाव में पढ़िबे।
କୌଣସି ତରବର ହୋଇକି ଭୁଲ ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ଚଲାବୁଲା କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁସ୍ଥିର ହୋଇକି ବସିଯାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ସଭା ସ୍ଥାନଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି, ବସିବା ପାଇଁ ତଳେ ପାଳ, ଖରା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡାଳ ଉଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି, କେହି ଦୋକାନ ଆଡ଼କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ସମୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ଆମେ କିଛି କିଛି କିଣିବା, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିବା ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ପ୍ରକାଶିତ 22 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 12 ପଦ। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଫଳ ପରମେଶ୍ୱର ସଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁସାରେ 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ସେହି ଆଗମନ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଚୋର ଆସିଲା ପରି ଆଗମନ ହେବ। ତାହା କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କବରରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଅକ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ। ଏହାର ଠିକ 3.5 ବର୍ଷ ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ। ଏହା ଆଗମନର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ, ଯାହା ଆମେ ମାଥିଉ ସୁସମାଚାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛୁ। ମାଥିଉ ତାହାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, 38, 39, 40, 41 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହେତ ଜଗତ ଭଲ ବିହନ ରାଜ୍ୟରେ ସନ୍ତାନମାନେ, ବାଳୁଙ୍ଗା ପାପାତ୍ମାର ସନ୍ତାନମାନେ, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁ ତାହା ବୁଣିଲା ସେ ଶୟତାନ, ଶସ୍ୟ କାଟିବା ସମୟରେ ଯୁଗାନ୍ତ, ପୁଣି କଟାଳି ସବୁ ଦୂତମାନେ। ଅତଏବ ବାଳୁଙ୍ଗା ଯେପରି ଏକାଠି କରାଯାଏ, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ାଯାଏ, ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟରେ ସେପରି ଘଟିବ। ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତେ ବିଘ୍ନଜନକ ବିଷୟ ଓ ଅଧର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏହା ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଯୁଗାନ୍ତ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ପରମେଶ୍ୱର
शस्य क्षेत्र रे थिबा शस्य को काटिबा पाई जे प्रकार कटाली मानू पठा जाए परमेश्वर से प्रकार दूत मानू पठाइबे आओ दूत माने कटाली माने काटिला परी शस्य संग्रह करिवे आओ बालुंगा गुड़ाक एकाठी करासिबो नियारे पोड़ा जीवा निमंते जुगांत समय से परि घटिबो एहा को हार्वेस्ट बोली कहा जाए बा एहा को शस्य संग्रह बोली कहा जाए एई समय रे परमेश्वर दूत मानू पठाइबे यार ठीक 3.5 वर्ष पर प्रकाशित एक अध्याय जहा लेखा अछि प्रकाशित एक अध्याय बाहर करंतु ताहार पढ़ंतु 7 पदरे एहा यीशुको आगमनर तृतीय पक्ष से मेघमालारे आगमन करूछंती प्रत्येक चक्षु ताहाको दर्शन करिवो जेउमाने ताहाको पिंधिथिले से माने मध्य दर्शन करिवे आ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहाको आगमन सकाशे विलाप करिवे हां आमेन आमेन प्रभु यीशु को आगमन 3 पर्याय विभक्त आउ थरे मो आपण मानकु स्पष्ट करि देबा पई चाहे प्रथम पर्याय चक्षुर पलकरे जेउ माने आम्भे माने प्रस्तुत होई कि छिबा आम्भे माने रूपांतरित होई छिबा ताहा तुरी ध्वनि समय रे घटिबो जेउ माने कबर साई होई कि छिबे से माने अक्षय अजर एवं अमर अवस्था रे उठिबा हेबे आ मध्य आकाश रे प्रभु को साक्षात करिवे ताहा मेष शावकको विवाहर समय प्रभु को नाम धन्यवाद हे प्रभु को लोक माने तापरे भंड ख्रीष्टर जेतेबेले साम्राज्य आरंभ हेबो 3.5 वर्ष परे परमेश्वर ताहाको दूत माननकु पठाइबे आउ ताहाको जिहुरा मध्य गोटे कथा कहंती परंतु जिहुरा तार 15 पदरे देखो प्रभु समस्तकर विचार करिबा निमंते पुणी अधार्मिक लोक समस्ते निज निज अधार्मिकता रे जेउ सब अधर्म कर्म करि अछंती ओ अधार्मिक पापी माने ताहाको विरुद्ध रे जेउ सब कटु कथा कहि अछंती से समस्त विषय रे से मानकु दोषी करी दंड देवा निमंते आपना अयुत साधुक सहित आसु अछंती अयुत साधुक सहित आसीबार गोटे समय अछि दूत मानक सहित आसीबा कथा बाइबल आम मानक स्पष्ट करूछि मेघ मालरे जेतेबेले से आसीबे प्रभु को लोक माने समस्त चक्षु ताहाको देखिबो समस्त साक्षात रे से प्रकाशित हेबे एहा आगमनर शेष पर्यायटे सेतेबेले से पृथ्वीर विचार करिबा पई आसीबे ताहाको सम्मुख रे पृथ्वी ठिया हेई पारिबो नाही ताहाको सम्मुख रे आकाश मंडल रहिबो नाही प्रकाशित ताहार 20 अध्याय रे जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचार करिबा पई आसीबे सेतेबेले कोन हेबो पढंतु 20 अध्याय तार 11 पद टिके पढंतु तत्पर मु गोटे बृहत् श्वेतवर्ण सिंहासन ओ तदुपविष्ट व्यक्ति को दर्शन कली ताहाको सम्मुखरु पृथ्वी ओ आकाश मंडल पटकला से मानव निमंते आउ स्थान मिलिला नाही पृथ्वी रहिबो नाही आकाश मंडल रहिबो नाही प्रभु को लोक माने तेबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचार करिबा पाई जदि आसु छथि सेई आगमन केउ जागा को आसीबे बोलो यीशु मसीह की जय हालेलुया
से गुप्त चोर करी आसिला बेले को पृथ्वी थिबो दुई जण शଯ୍ୟାରେ थिबे जणे उठाई निया जिवो दुई जण क्षेत्र रे थिबे जण को उठाई निया जिवो दुई जण कर्म क्षेत्र रे थिबे चकी पेसुथिबे जण को उठाई निया जिवो पृथ्वी रो लोक मान को उठाई निया जिवो किंतु जेतेबेले से मेघमाल रे विचार करिबा पई आसीबे जेतेबेले से अयुत साधुଙ୍କ सहित विचार करिबा पई आसीबे तांको विचारर भयंकरता सामना रे ए पृथ्वी आउ रहिबो नै आकाश मंडल आउ रहिबो नै तेबे प्रभु को लोक माने से केउ जागा को आसीबे जेतेबेले से विचार करिबा पई आसीबे पृथ्वी को तो आसीबे नाही काहे कि माने पृथ्वी रहिबो नै आकाश मंडल रहिबो नै आसंतु से विचार करिबा पई जेतेबेले आसीबे सेतेबेले से केउ ठाकु आसीबे बाहर करंतु गीत संहिता रे ताहा स्पष्ट लेखा अछि गीत संहिता ताहार 50 अध्याय 1 2 3 पद पढନ୍ତୁ परमेश्वर सदा प्रभु परमेश्वर कथा कहि अछंती ओ सूर्यर उदय स्थान ठारू शनिर अस्त स्थान पर्यंत से पृथ्वी की आधार करि अछंती सौंदर्यर सिद्धि स्वरूप सिंह ठारू परमेश्वर प्रकाशित होई अछंती आम्भमानकर परमेश्वर आसीबे ओ नीरव रहिबे नाही ताहाक सम्मुखरे अग्नि घास करिब ओ ताहाक चतुर्दिग अत्यंत झड़मय हेबो 4 से अपना लोकको विचार करिबा निमंते उपरिष्ट स्वर्गको ओ पृथ्वी की डाकिबे एठारे एक पदरे कुहा जाउछि सदा प्रभु परमेश्वर कथा कहि अछंती परमेश्वर कोन कहंती सूर्यर उदय स्थान ठारू तहिर अस्त स्थान पर्यंत से पृथ्वी को आह्वान करंती सूर्यर अस्त स्थान आउ उदय स्थान बोली कहिले प्रभु लोक माने पश्चिम रु पूर्व पूर्व रु पश्चिम पर्यंत परमेश्वर सेठारे लेखा अछि समुदाय पृथ्वी की आह्वान करिसंती एई आह्वान सेवा करिबा निमंते पाळकीय आह्वान नुहे एई आह्वान तळपद मानकरे जदि आमे देखो से विचार करिबा पाई पृथ्वीर एक कोणरू आर कोण पर्यंत समुदाय पृथ्वीर लोक मानकु से डाकरा देबे आह्वान करिबे आ दुई पदरे कुहा गला टिके दुई पद पढंतु सौंदर्यर सिद्धि स्वरूप सिंह ठारू परमेश्वर प्रकाशित होई अछंती परमेश्वर सियोन ठारू प्रकाशित हेबार अर्थ होछि जोएल 3:17 गीत संहिता 48:1-2 रे परमेश्वर सियोन रे बसवास करंती टिके पढि देउछु आम्भमानक परमेश्वरक नगर रे ताहाक पवित्र पर्वत रे सदा प्रभु महान ओ अत्यंत प्रशंसनीय उत्तर दिगस्थ सियोन पर्वत उच्चतारे मनोहर समग्र पृथ्वीर आनंदजनक महाराजांकर नगर महाराजा सदा प्रभु को नगरर नाम हेउछि सियोन नगर जोएल 3:17 रे मध्य ताहा लेखा अछि ओ आपण पवित्र पर्वत सियोनरे वास करू एहा तुमे माने जानिबो तहिरे तिरुसर पवित्र हेबो बस सियोन पर्वत रे परमेश्वर वास करंती प्रभु को लोक माने सियोन 3 भाग रे विभक्त मने रखंतु आपण माने कहि हेले कंफ्यूजन रे पडिबे नाही सियोन 3 भाग रे विभक्त अटे गोटिए सियोन जेउठारे कि दाऊद सदा प्रभु
प्रभु उद्देश्य एक तंबू स्थापन कले एहा इस्राएल देश रे एबे मध्य अछि सियोन पर्वत बोली जहा कि जेरूसालेमर निकटवर्ती अटे सियोन पर्वत जहा पृथ्वी रे अछि आ सेठारे जेतेबेले दाऊद देखिले परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କୌଣସି ଉପାସନାଳୟ ନାହିଁ ସମାଗମ ତମ୍ବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟିତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେବା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନିୟମ ସିଦ୍ଧ ଓବେଦ ଇଦୋମର ଘରେ ଅଛି ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଗମ ତମ୍ବୁ लुटित होइछि सेतेबेले दाऊद स्थिर कले मु प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ गोटिए आवास तंबू निर्माण करिबी मसाक तंबू तीन भाग थिला प्रांगण पवित्र स्थान महापवित्र स्थान किंतु दाऊदଙ୍କ तंबू केवल गोटिए स्थान थिला महापवित्र स्थान केवल नियम सिंधुक सेठारे रहुथिला आउ दाऊद जेतेबेले ओबेद इदोमर गृहरु से सब मो बेसी कहिबा पई चाहू नाही ओबेद इदोमर गृहरु द्वितीय सामुएल 7 अध्याय जेतेबेले नियम सिंधु को नै कि से निसे जिहारी करिथिबा सियोन पर्वत रे जे तंबू थिला सेई तंबू को जेतेबेले से नै कि आसिले सेतेबेले से गोटिए नियम स्थापन कले किए ताहांको पर्वत आरोहण करिवो किए ताहांको पर्वत आरोहण करिवो जेतु सदा प्रभुଙ୍କର तंबू सियोन पर्वत रे स्थापन करिथिले आउ से पर्वत रे समस्ते जाई पारिबे नै एणु गीत संहिता 24 अध्याय गीत संहिता 15 अध्याय रे दाऊद नियम बनै देले समस्ते जाई पारिबे नाही जेतु परमेश्वर स्वयं सियोन पर्वत रे दाऊदଙ୍କ तंबू मध्य रे बसवास करुछिले प्रभु को लोक माने एणु करी दाऊद कहिले हे सदा प्रभु तुम आवास रे किए प्रवास करिवो जेहेतु याजक माने देखा जाउ नथिले लेवी माने पथभ्रांत हिथिले दाऊद लेवी वंशजात नहेले हे प्रभु को उद्देश्य रे उत्सर्गी होई कि प्रभु को पाई गोटे तंबू निर्माण कले नियम सिंधु कानी कि सियोन पर्वत रे रखिले एहा दुनिया रे थिबा सियोन पर्वत किंतु स्वर्ग रे गोटे सियोन पर्वत अछि एहा 2 नंबर सियोन पर्वत जहां कि आमे जोएल 3:17 रे पढिलु जहां में गीत संहिता 48 रो 1-2 रे पढिलु पुनी जहां आमे प्रकाशित 14 रो 1 रो मध्य देखु कि सियोन पर्वत जहां परमेश्वर बसवास करंती आ सेठाकू जीवा पाई मात्र 1,84,000 लोक ही जिबे ये पढ़ी दियंतु तत्पर मु दृष्टिपात करी आउ देख सियोन पर्वत ऊपर मेष शासक आउ जेउ मानक कपाल रे ताहाक नाम ओ ताहाक पिताक नाम लिखित थिला एपरि 1,84,000 लोकଙ୍କୁ ताहाक सहित दंडायमान थिबार देखिली एहा द्वितीय सियोन अटे जहा कि स्वर्ग रे प्रिय ईश्वर लोक माने आमे गोटे गीत रे गाओ कोन गाओ हिंदी गीत गोटे गाओ हम ओडिसा रे समाधि बेल को कोन कोन गीत गाउछंती कि किंतु हिंदी भाषावादी राज्य मान करे कबर दिया गला बेले गोटे गीत गाउछ को गीत गांती एटा ओडिया रे कथे गांती हिंदी भाषावादी माने गोटे गीत गांती को गीत दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ
अंत होगा सारे दुखों का अंत होगा दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा दुख के ये आंसू यीशु पोंछेगा सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम पर जाएंगे हम अपने सियोन देश हमारा है देश रहते हैं हम पर जाएंगे हम अपने हालेलुया 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 कौन सा देश सियोन देश स्वर्गरे गोटिए सियोन पर्वत अछि प्रभु लोक माने आओ स्वर्गरे जे सियोन अछि से सियोनर उच्चता बहुत मन को हरण कर दिए बोली गीत लेखक लिखिछन्ति स्वर्गरे जो नूतन यरूशलेम अछि जे सियोन अछि तार उच्चता तार दैर्घ्य तार प्रस्थ टिके पढ़ी दियंतु स्वर्गरे थिबा यरूशलेम नगरर शिखर रे प्रकाशित 21:16 नगरटी चतुष्कोणी ताहार दैर्घ्य ओ प्रस्थ समान से सही कणी से सही नଳରେ नगरी को मापन्ते 12 सहस्र तीर हेला सेथिर दैर्घ्य प्रस्थ ओ उच्चता समान प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेबो एही पद को आम ओडिया तर्जमा रे लेखा गला नगर स्वर्गीय नूतन यरूशलेम नगरर माप एठारे कहा जायछि कोन ताहार माप कहा जायछि ओडिया रे कहा गला नगरटी चारि कोणिया आमर गां माने सब चारि कोणिया नाही आमर गां गुडा को कोन एपटे गोटे साही थिबो सेपटे गोटे साही थिबो जेते लंबा हे पारिला सेते लंबा थिबो किंतु परमेश्वर स्वर्ग रे गोटिए नगर निर्माण करिसंती आओ से नगरटी हेला चारि कोणिया चतुष्कोण अच्छा चलो चारि कोणिया कथाटा आमको बुझा पडुची किंतु नगर को मापिला बेले ताहा केते ताहार माप हेला ए ओडिया रे लेखा अछि 12,000 तीर हेला मु टिके आपण मान को पाई हिंदी रे आओ इंग्लिश रे पढुची ध्यान रे सुनतो और वहां नगर चौकर बसा हुआ था और उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और उसने उस गज से नगर को नापा तो 750 कोस का निकला प्रभु को लोक माने 750 कोस 750 कोस जदि एहा को आमे भाग करी के मापिबा जानंतु किलोमीटर रे जदि आमे भाग करिबा तेबे पाखा पाखी 24,000 किलोमीटर केते किलोमीटर जो माने गणित रे पास टिके जोरे कहंतु केते किलोमीटर अच्छा ए नगर रो लंबा केते ए नगर चतुष्कोण 2000 24,000 कहली मध्ये
24,000 भूल कहली 2400 24,000 নাই 2400 2400 কিলোমিটার পাখাপাখি approximately প্রায় 2400 কিলোমিটার এ নগর তুরাণীপাଣି নগরର লম্বা কেতে 1 কিলোমিটার ବି ହେବ କି ନାହିଁ চওড়া কেতে କିଛି ମିଟର ହେବ কিন্তু স্বর্গরে ଯେଉଁ ନଗର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଲମ୍ବା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 2400 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା ତାର ଚଉଡ଼ା କେତେ 2400 କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ତାର ଲମ୍ବା 2000 ପ୍ରାୟ 400 କିଲୋମିଟର ତାର ଚଉଡ଼ା ପ୍ରାୟ 2400 କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା चौड़ा ହେଇଗଲା ତାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ 16 ପଦ ପଢ ନଗରଟି ଚତୁଷ୍କୋଣ ତାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ସମାନ ସେ ସେହି ନଳରେ ନଗରକୁ ମାପନ୍ତେ ଦ୍ୱାଦଶ ସହସ୍ର ତୀର ହେଲା ସେଥିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଓ ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ प्रस्थ आ गोटे सब ओ माय गॉड मोर मस्तिष्क काम करू नाही नगर लंबा प्राय 2400 किलोमीटर नगर चौड़ा प्राय 2400 किलोमीटर नगर उच्चा केते 2400 किलोमीटर बोली कहले गली कथारू कन्याकुमारी पाखापाखी माने एथे बड़ नगर हेले भाबी देखंतु एमिति जीवा पाई हेले उड़ा जहाज रे पाखापाखी 3 घंटा लागिबो जहाज रे 3 घंटा लागिबो ट्रेन रे गले पाखापाखी 3 दिन लागुची पाखापाखी 3 दिन लागुची जहाज रे गले 3 घंटा लागुची ता माने स्वर्ग रे प्रभु गोटिए नूतन जेरूसालेम बनै छंती जार लंबा पाखापाखी 2400 किलोमीटर प्रभु लोक माने लंबा ठीक अछि किछि असुविधा नै आम समस्त पई गोटिए गोटिए घर हुए तो से ठारे थिबो चौड़ा भी भलो अछि ता माने बहुत चौड़ा अछि किंतु उच्चा भी सेतिकी ता माने स्वर्ग रे जो नगर तैयारी हेछि तार उच्चा भी पाखापाखी 2400 किलोमीटर उच्चा बिल्डिंग बुर्ज खलीफा ता सामने रे किछि नाही जेहेतु आम परमेश्वर स्वर्ग रे जे नगर तैयारी करिसंती तार उच्चा मध्य 2400 किलोमीटर उच्चा ताहेले स्वर्ग रे से नगर रे जीवा पाई हेले सीढ़ी चढ़ के गले तो अवस्था खराब है नहीं सुनो करेंट तो सेठारे नहीं लिफ्ट सिस्टम था से नगर रे यदि एथे उच्चा नगर एणु करी गीत लेखक कहले उच्चतारे मनोहर माने इतने सुंदर ताहा निर्मित होइथिबो 2400 किलोमीटर उच्चा नगर प्रभु लोक माने केमति जिवे सुनंदो आपण से जो नगर को जिवे से नगर रे जीवा पाई ए गोड़ रहिबो नाही ए हाथ रहिबो नाही चालिले हाथ गोड़र मांस बिंधिबो नाही काहे की बोली कहिले आपण को देह पाई बोली सेठारे परमेश्वर कोनोसी लिफ्ट व्यवस्था करि नाहंती सुनंदो जेउ केउ माने से नगर रे रहिबे से नगर रे रहिबा पाई हेले जेउ माने पुनरुत्थित हेइथिबे जेउ मानक शरीर अमर हेइ जाइथिबो अक्षय हेइ जाइथिबो रूपांतरित हेइ जाइथिबो ए मर शरीर नथिबो ए मांस नथिबो जेमिति यीशु को शरीर जेमिति दूत मानक शरीर सेमिति जो शरीर आमे पाइथिबा से शरीर को लिफ्ट दरकार नाही से शरीर को पांच दरकार नाही जेमिति यीशु कहा को न कहि कि नीचे उठी कि छाली गले
ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା! ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ! ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଅଛି କି ନାହିଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବାପା ଆମ ପାଇଁ ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସେଟା 5 ମହଲା ନାହିଁ କି 10 ମହଲା ନାହିଁ କି 100 ମହଲା ନାହିଁ। ସେ ବିଲ୍ଡିଂ ଲମ୍ବା ଯେତିକି, ଚଉଡ଼ା ଯେତିକି, ଉଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ମହଲା ମିଳିବ ଗଲେ ଡିସାଇଡ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ରେଡି ଅଛ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେଖ। ଏ ଶରୀର ଯଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ, ଆପଣ ସେ ନଗରର କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ନଗରକୁ ଅବ୍ରାହମ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଖାଲି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ। ସେ ନଗରକୁ ସେ ଦୂରରୁ ଖାଲି ଦେଖିଲେ, ତାହାର ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଦୁନିଆରେ ଗୋଟିଏ ସିୟନ ପର୍ବତ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସିୟନ ପର୍ବତ ଅଛି। ଆଉ ସେ ସିୟନ ଦୁନିଆରେ ସେମିତି ସିୟନ ପର୍ବତକୁ ଲାଗି କରି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଥିଲା। ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ସିୟନ ପର୍ବତକୁ ଲାଗି କରି ନୂତନ ଜେରୁସାଲେମ ଅଛି। ବୋलो यीशु मसीह की। पड़ोसी लोकर टिके हाथ धरतु डाहाण हाथ आ कहतु, आज प्रभु आपण को कथा कहउछंती की बोली पचार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पड़ोसी लोक को हाथ मिसे की कहतु, आपण आज बेसी फ्रेश देखा जाउछंती। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की हालेलुया। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हो। मु आपन को कहली, सियोन बोलु बोलु स्वर्ग बोली भाबंतु नाही। सियोन स्वर्ग रे गोटे पर्वत अछि, सियोन पृथ्वी रे गोटे पर्वत अछि। तृतीय सियोन हेला जेउ माने प्रभु को सेवा करिबा निमंते आह्वान प्राप्त सेमानकु मध्य सियोन बोली कहा जाइछि। प्रथमे पढ़ी दियंतु जिसाय भाववादी को पुस्तक रे सियोन कहिला 49 ताहार 14 पदरे सियोन एक व्यक्ति अटे। माता सियोन कहिला, सदाप्रभु मते त्याग करियछंती, प्रभु मते पासरे अछंती। सियोन कहिला, सदा प्रभु मते त्याग करिछंती, पासरी अछंती। प्रभु को लोक माने सियोन ईश्वरंक सेवक माने अटंती। आत्मिक भावरे जेउ सेवक मानकु आपण बेदी रे देखोछंती, तन मध्यरु अनेक सियोन अटंती। सियोन बोली कहिले सेवक मानकु मध्य सुचाए। सियोन गीत संहिता ताहार 87 गीत ताहार 5 पद टिके पढंतु। आहुरी सियोन विषय कुहा जीव, ए जण ओ से जण तही मध्यरे जात हेले। हां, इंग्लिश रे लिखा जाए कि born in Zion, ता माने सियोन रे जन्म हेबा। प्रभु को लोक माने जेउ माने प्रभु को सेवा निमंते उत्सर्गीकृत होंती, पूर्ण कालीन सेवा निमंते जेउ माने आपना आपना को डेडिकेट करंती, से माने पृथ्वी रे रहिथिबा बंचिथिबा सियोन अटंती। मु आपन को कहिबा पई चाहे, ईश्वर को लोक माने स्वर्गर सियोन देश पाए आमे एठारे प्रस्तुत हेउछु, किंतु धरा पृष्ठरे जो माने प्रभु को सेवा करती से माने एक एक सियोन अटंती। प्रभु को नाम रो धन्यवाद हेउ। जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसीबे, सुनंतु ईश्वर को लोक माने तांकर 3 गोटी आगमन 3 गोटी अलगा अलगा स्थान रे हेबो। प्रथम आगमन से पृथ्वी रे थिबा लोक मानकु जेउ माने तांको आगमन पाई प्रस्तुत कोन प्रस्तुति दरकार
ମୁଁ ଟିକେ ପରେ କହିବି ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ କରି ରୂପାନ୍ତର କରି ନେଇଯିବେ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେ ଯେମିତି ଜୈତୁନ ପର୍ବତରୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଗଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲେ ଦୂତମାନେ ଆସି ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। କଣ କହିଥିଲେ? ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯିବାର ଦେଖୁଅଛ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 1 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ ତାହାର 11-12 ପଦ। ଏଥିଉପରେ ସେମାନେ ଚିତ ନାମକ ପର୍ବତରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେହି ପର୍ବତ ଜେରୁସାଲେମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ବାଟ ଦୂରରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତର, ଯୋହନ, ଯାକୁବ, ଆନ୍ଦ୍ରିୟ, ଫିଲିପ, ଥୋମା, ବାରତଲମୀ, ମାଥିଉ, ଆଲିଫିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯାକୁବ, ଉଦଯୋଗୀ ସିମୋନ ଓ ଯାକୁବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜିହୁଦା। ଆପଣ 11-12 ପଢୁଛନ୍ତି? ପୁଣି ସେମାନେ କହିଲେ, ହେ ଗଲିଲୀୟ ଲୋକେ, କାହିଁକି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହେଉଅଛ? ଏହି ଯେଉଁ ଯୀଶୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୃହୀତ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯିବାର ଦେଖିଲ, ସେ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଗମନ କରିବେ। ଏଥିଉଠାରେ ସେମାନେ ଜିତ ନାମକ ପର୍ବତରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେହି ପର୍ବତ ଜେରୁସାଲେମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ବାରର ବାଟ ଦୂରରେ ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତର, ଯାହା କହିଲି ଧ୍ୟାନରେ ସେଇଟା ହିଁ ପଢିବ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜିତ ପର୍ବତରୁ ସେ ଗଲେ। এই ଶିଷ୍ୟମାନେ ପର୍ବତରେ ଠିଆ ହୋଇକି ଯୀଶୁ ଯିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗଲେ କଣ ହେଲା? ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ପଢନ୍ତୁ 9 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହିବା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନୀତ ହେଲେ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ତାହାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଗୋଚରରୁ ଘେନିଗଲା। ଖଣ୍ଡେ ମେଘ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଠିଆ ହୋଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ମୋ ଆଡକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଯୀଶୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, କଥା ହଉଛନ୍ତି। କଥା ସରିଲା, ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଆସିଲା, ଆଉ ଯୀଶୁ ଧୀରେ 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 ଉଠିଲେ। Praise the Lord. Hallelujah. ଧୀରେ ଉଠିଲେ, ବିନା ଇଞ୍ଜିନ ରେ, ବିନା ବ୍ୟାଟେରୀ ରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଶରୀର ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖଣ୍ଡେ ମେଘ ଆସିଲା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅନଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଅନଉଛନ୍ତି? ଏ 10 ଦିନ ଭିତରେ, 40 ଦିନ ଭିତରେ ଅନେକ ଥର ଦର୍ଶନ ପାଇଛନ୍ତି, ବୋଧେ ଆହୁରି କୋଉଠି ଦେଖା ହେବ ପରା। ଦୂତମାନେ ଆସି କହିଲେ 40 ଦିନରେ ବହୁତ ଦେଖା ହେଲା, ଏବେ ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ଏବେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ଯେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମିତି ଆସିବେ। ଜିଖରିଓ 14 ସେ ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେମିତି ଆସିବେ। ଜିଖରିଓ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାହାର 4 ପଦ। ପୁଣି ସେଦିନ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଜେରୁସାଲେମର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜୈତୁନ ପର୍ବତରେ ତାହାଙ୍କର ଚରଣ ଥୁଆ ହେବ। ସେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ବେଳକୁ ଜୈତୁନ ପର୍ବତକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ ର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଅଟେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ,
দ্বিতীয় আগমন তিনি ভাগরে বন্টা হয়েছে। প্রভুଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେବ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ହେବ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଯିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିବେ ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ମଧ୍ୟ ଆକାଶକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେ ଯେମିତି ଜୈତୁନ ପର୍ବତରୁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେମିତି ଜୈତୁନ ପର୍ବତକୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିବେ, ଗୀତ ସଂହିତା 50ରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଇ ଯାଇଥିବେ ସେଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିବେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ବିଚାର କରିବାର ସମୟ ହେବ। ଏବେ ପଢନ୍ତୁ ଗୀତ ସଂହିତା 50ର 2-3। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ସିଂହନ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ମୟ ହେବ। ସେ ଆପଣା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉପରିଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓ ପୃଥିବୀକି ଡାକିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ନିୟମ କରିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭର ସେଇ ଭକ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ଏକତ୍ର କର। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗ ତାହାଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ବିଚାର କର୍ତ୍ତା। ସିଓନରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଆଉ 3 ପଦରେ କୁହାଗଲା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ। ସେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ? ଲେଖା ଅଛି 4 ପଦରେ, ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଡାକିବେ, ପୃଥିବୀକୁ ଡାକିବେ। ତା ମାନେ ବିଚାର ପୃଥିବୀରେ ହେବ ନାହିଁ, ବିଚାର ସ୍ୱର୍ଗରେ ହେବ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ପୃଥିବୀ ଛଡ଼ା ସ୍ୱର୍ଗ ଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ପ୍ରକାଶିତ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେମାନେ ପଢିଲୁ ଯେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ବସିବା ବେଳେ ଆଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ରହିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ପୃଥିବୀକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ ପୃଥିବୀରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆସିବେ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଥର ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଗ୍ନିର ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚୋର କରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ମେଘମାଳରେ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ 2 ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଘଟିବ। 3 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଓ ନୀରବ ରହିବେ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଝଡ଼ମୟ ହେବ। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିବ। ଆମେ ଗୀତ ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଗୀତ ଗୁଡାକରେ କଣ ଗାଉଛୁ? ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯୀଶୁ ମେଘମାଳେ, ଚୋର କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ମେଘମାଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦୂତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଉପରେ ଗୀତ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। କଣ ଏ କଥା? ସେ ଆସିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରିବ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିବ।
ଝଡ଼ମୟ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିବା ବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆଗରେ ଆଗରେ ଅଗ୍ନି ରହିବ। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଅଗ୍ନି ଅଟେ ଏହାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଉଲଙ୍କର ଲେଖାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀ ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାହାର ପଢ଼ନ୍ତୁ 13 ପଦ 14। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଉଁ ସେଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଟିକେ ରହିଯାନ୍ତୁ। ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯୀଶୁ। ମେଘମାଳେ ଆମେ ସବୁ ଗାଉଛୁ। କେହି ଜଣେ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଅଗ୍ନି ସହିତ ଆସିବ। ଏ ମେଘମାଳଟା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଥା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅଟେ। ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଯାହା ଲେଖାଗଲା ତାହା ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଦିନ କାହା ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। 13 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଉଁ ସେଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। बोलो यीशु प्रभु की। से दिन अग्नि सहित प्रकाशित हेबो। प्रभु लोक माने एहा केउ दिन अटे जेउ दिन से अग्नि सहित रिवील हेबे, प्रकाशित हेबे। अग्नि सहित काहीगी अग्नि ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନି ସହିତ ଆସିବା ପଛରେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। କଣ ସେ କାରଣ? ସେ କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ କାରଣ ହେଉଛି 12 ପଦକୁ ମିଶାଇକି 13 ପଦକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ବୁଝା ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା, ରୂପା, ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର, କାଠ, ଘାସ ବା ଛଣ ନେଇ ନିର୍ମାଣ କରେ, ତାହାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, କାରଣ ସେଦିନ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଯେଉଁ ସେଦିନ ଅଗ୍ନି ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର କର୍ମ କି ପ୍ରକାର ସେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। से दिन विचार दिन अग्नि परीक्षा करिवो। समस्या कहंतु मो सहित कहंतु अग्नि परीक्षा करिवो। काहाको परीक्षा करिवो? काहाको परीक्षा करिवो? एठारे बहुत स्पष्ट कुहागला। जानिछंती काहाको परीक्षा करिवो? देखो आमे शीघ्र आसुछु प्रत्येक कर्मर पुरस्कार देबा पाई। पुरस्कार जेबे भी दिया जाए, क्रिकेट रे दिया जाओ, फुटबॉल रे दिया जाओ, बा अन्य कौनसी खेल रे दिया जाओ, बा चर्च भीतर हेउथिबा कौनसी कंपटीशन रे दिया जाओ, दिया जीवा आगरु परीक्षा करा जाए, सेमान को जज करा जाए। परमेश्वर जेतेबेले विचार करिबा पाई आसीबे अग्नि सहित आसीबे। अग्नि सहित जो आसीबे बोली कहा गला। सुनंतु अग्नि सहित आसीबे जे अग्नि द्वारा से परीक्षा करिबे लेखा अछि। प्रत्येक लोकर कर्म की प्रकार ता माने ए अग्नि आमर कर्मर परीक्षा करिवो। काहार परीक्षा करिवो? कर्मर परीक्षा करिवो। प्रभु लोक माने
माने एठारे बहुत सुंदर आहुरी स्पष्ट भाव रे कहा जाईची केमती परीक्षा हबो मु आपण मानकु ताहा स्पष्ट करिवा पई चाहिबी टिके 9 पदरु पढंतु कारण तुमरे माने ईश्वरଙ୍କ सहकर्मी तुमरे माने ईश्वरଙ୍କର क्षेत्र ईश्वरଙ୍କ गृह 9 पदरु पढंतु कहि खाली 9 पद नै मते तो ईश्वरଙ୍କ अनुग्रह अनुसारे मु जने बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତାହା ଉପରେ କିପରି ନିର୍ମାଣ କରୁଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନ ହେଉ କାରଣ ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଭିତ୍ତିମୂଳ କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରେ ନାହିଁ ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେହି ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ସୁନା ରୂପା बहुमूल्य पत्थर काठ घास वा छण देई निर्माण करे ताहाले प्रत्येक जनर कर्म की प्रकार तुम्हे माने ईश्वरଙ୍କ गृह समस्ते कहतो आम्भे माने ईश्वरଙ୍କ गृह पड़ोसी लोकर हाथ धरि की कहतो आपण ईश्वरଙ୍କ गृह रेसलो आपण किए होतंती वाह एले आपण गोटिए गोटिए घर प्रभु लोक माने एक घर निर्माण करिबा पाई एठारे दुई भागरे काम को भाग बंटा करा जायछि केते भागरे दुई भागरे सुनंतु प्रथम भाग भित्तिमूल द्वितीय भाग भित्तिमूलर उपरर संपूर्ण निर्माण ध्यान रे सुनिबे तो लाभ होबो आपण पाउल कहिले जदि गोटिए गोटिए विश्वासी गोटिए गोटिए घर अटंती तेबे मु पाउल से मानव जीवन को घर भावरे गढ़िबा पाई हेले प्रथम रे फाउंडेशन पकाइबा को पड़िबो आ मु प्रत्येक करिन्थिय मंडलीर लोक मानकर जीवन को ईश्वरଙ୍କର घर भावरे गढ़िबा पाई हेले जो फाउंडेशन बा भित्तिमूल पकाइबा दरकार मु ताहा पकाइ सारिछि को भित्तिमूल से भित्तिमूल हेउछन्ति यीशु ख्रीष्ट प्रेज द लॉर्ड हेले भित्तिमूल घरर छात ऊपर थाय ना तळे थाय तळे थाय भित्तिमूल मूल बहुत मजबूत थाय पाउल कहिले मु जेते बेले करिन्थी शहर को गली पूरा शहर रे के यीशु को जानि नथिले पूरा शहर विषादी शहर थिला आ सुनंतु भित्ति मूल बसाइबा पाई कोन करा जाय प्रभु को लोक माने केबे हेले माटी न खोली की भित्ति मूल पका जाए कि नहीं पाउल कोन कोले भित्ति मूल बनाइबा स्पेशलिस्ट मिस्त्री होछंती पाउल भित्ति मूल बसाइबा स्पेशलिस्ट मिस्त्री होछंती पाउल ता माने जणे जदि भित्ति मूल बसाइबा काम करिवो प्रथमे खोला खोली करिवो खोलिला परे गोटिए मापरे खोलिवो बेसी खोलिवो नाही खोलिले मध्य भित्ति मूल खराब हेजिवो मापरे खोलिवो पाउल भलो भाबरे जानंती केउ मापरे खोलिबा दरकार सुनंतु 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 पाउल खोलिबा आरंभ कले सुनंतु माटी को बाहर करिले जाई कि से जगह रे भित्ति मूल रे रखा जाई पारिबो आपन को जीवन रे अनेक
पाप थिला जेतेबेले कौनसी ना कौनसी प्रभु को दास आसिकी सुसमाचार देले प्रचार कले आपण को जीवन रो आपण पाप को बाहर कर दिया गला सुसमाचार सुनिबा द्वारा वाक्य सुनिबा द्वारा प्रचार सुनिबा द्वारा आपण को जीवन रे जेते पाप थिला खोली की बाहर गला परी सुसमाचार सुनिला परे आपण माने मन परिवर्तन कले बाहर ही गला सब अदरकारी जिंस जे हृदय रे माटी परी अनेक पाप थिला से पाप छाड़ी देले मद छाड़ी देले व्यभिचार छाड़ी देले असुचिता छाड़ी देले आ हृदय रे एबे से पाप जगह रे किए आसिकी रही गले हालेलुया हालेलुया आज्ञा नो खोली की केबे हेले भित्ति मूल स्थापन हेबो कि हेबो नाही जदि केही एठारे अछ खोली खोली निज हृदय रु पाप जदि तुमे बाहर करि जीसु आसिकी भित्ति मूल हेई कि रहिबे नाही पाउलो जुआड़े गले सुसमाचार प्रचार कले आउ लोके जीसु को ग्रहण कले जेउ दिन लोके जीसु को ग्रहण कले से दिन भित्ति मूल पड़ी एनु पाउलो कहिले मु भित्ति मूल बने बने की छालिली सुनो ए गारे मु जा इतिहास सुनिछि जने प्रभु को दास आसिले सेरंग राइट सेरंग आसिले तो गाब्रिएल लिमा बोले कि मु सुनिछि से आसिले ए गां पूरा अंधकार रे पूर्ण था कि से प्रभु को दास फाउंडेशन पकेवा लोक से खोला खोली कले लोक मान को जीवन रु चाहा अदरकारी विषय थिला सब बाहर करा हैला यीशु ख्रीष्ट से मान को जीवन रे फाउंडेशन लेके आसी गले हालेलुया हालेलुया फाउंडेशन पड़िला फाउंडेशन काम भित्ति मूल काम जणे प्रभु को दास करी की पड़े किंतु भित्ति मूल हेउ घर काम सरी नाही पाउल कहिले मु भित्ति मूल स्थापन करी अछि आउ से भित्ति मूल ख्रीष्ट ता माने भित्ति मूल स्थापन करिवारो सेवा हेउछि विजाति मानव भितरे यीशु को नहीं की जणाइबा प्रचार करिबा से माने यीशु को हृदय रे गोटिए फाउंडेशन भाबरे ग्रहण करिवार अछि फाउंडेशन कहि गया घर ऊपर का तो भांगी हेबो फाउंडेशन केबे प्राय तो लोक भांगुची थोरे यीशु को ग्रहण कलो सब दिन पाई आपण को जीवन रे से फाउंडेशन भित्ति मूल हे कि रहिले आमे समस्त यीशु को ग्रहण करिसु भित्ति मूल कामरा सरी जाईछि आपण जानि छथि जो माने आत्मा लाभ करथि एठारे जदि कोनोसी पालक प्रचारक डीकन कोनोसी लेमेन जदि अछंती आत्मा लाभ काम करूछंती आपण हेउछंती फाउंडेशन पकेवा मिनिस्ट्री आपण को पाखरे खोलिबा पई गोटी अस्त्र थिबो खोला खोली काम आपण भलरे करिवे आपण काउंसिल द्वारा भी काहा का जीवन मद छडी देबे काठरू पाप छडी देबे आपण गीत गाइबा द्वारा प्रचार करिबा द्वारा लोक माने पाप छाडीबे फाउंडेशनल मिनिस्ट्री बा एहा को हमें ना दी पारिबा एवांजेलिकल मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री रे लोक मान को जीवन रे यीशु ख्रीष्ट फाउंडेशन पड़ी जानती फाउंडेशन भाबरे आसी जानती किंतु फाउंडेशन पकाइला परे पाउलो कहिले बाकी काम मोर नाही मु खाली भित्ति मूल स्थापन करी अछि पाउलो कोन कहउछंती तार 10 पद टिके पढंतु मते तक ईश्वर को अनुग्रह अनुसारे मु जने बुद्धिमान गृह निर्माणकारी तुल्य भित्ति मूल स्थापन करी अछि अन्य जने ताहा ऊपर निर्माण करू अछि अन्य जने मु फाउंडेशन पकाई देली मोर काम सरीला एबे अलगा मिस्त्री माने आसीबे ऊपर काम करिवे
ଶୁଣନ୍ତୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି को दुई भाग रे बंटा जाउछि गोटे होछि आत्मा लाभ बा फाउंडेशन मिनिस्ट्री आ गोटे कोन ए लाभ होइथिबा आत्मा को धीरे 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 यीशु को परि पवित्र करबा फाउंडेशन पड़ी गले घर काम सरी नाही शुणु एठारे फाउंडेशन मु पकाई नहीं एठारे फाउंडेशन आमे किए पकाई ना हो एठारे जड़े प्रभु दास आसिकी फाउंडेशन पकाइले आमे एठारे मिली मिसिकी कोन करूछु से फाउंडेशन ऊपर जड़े इटा रखुची जड़े सीमेंट रखुची जड़े गुंडो मारुची जड़े थापी तलुची जड़े सीमेंट मारुची जड़े चूनो मारुची आमे जड़े फाउंडेशन पकाई देथिबा भित्ति मूल ऊपर आमे गृह निर्माण करूछु लोक मानन सजाड़ुछु एणु करी शुणंतु प्रभु को लोक माने मिनिस्ट्री को मुख्यतः दुई भाग रे बंटा जाइछि एठारे कोन आत्मा लाभर सेवा द्वितीय रे आत्मा को सिद्ध करिवार सेवा फाउंडेशनल मिनिस्ट्री एंड परफेक्शन मिनिस्ट्री मु आपन को कहिबा पई चाहे जदि जणे आसी की ए गारे आत्मा लाभ करि न थांते ए अंचल रे काम हेइ न थांता आज एते बड़ समावेश हेइ न थांता पाउलो कहिले मु भित्ति मूल स्थापन करिछि अन्य माने से भित्ति मूल ऊपरे कोन करूछ सावधान प्रत्येक मिनिस्ट्री को अग्नि रे परीक्षा करा जीवो भित्ति मूल ख्रीष्ट भित्ति मूल ख्रीष्ट किंतु फाउंडेशन ऊपर किए को प्रकार घर तैयारी करछि सुनंतु एबे मोर असल प्रचार आरंभ हैला हालेलुया हालेलुया मो काली ही टाइम देखि के भाबिली ए माने गोटे भूल लोक को 3 घंटा धरि दैछथि प्रेज द लॉर्ड कार्यसूची रे 10 टा रु गोटे जाई दैछथि प्रेज द लॉर्ड जाहो बहुत दिन परे गोटे महासभा रे एते रंगण लोक मान को देखि जो माने कि वाक्य रंगण जो माने कि अधघंटा सुनी की खुशी हेबा को चाहती आ मु मध्य सेमिति ही लोक एले केते जगह रे हमको मपा मपी कंटा कंटी करी कि एते कम देउ देउ हमर फॉर्मेट टिके चेंज ही जाई छै हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलो यीशु प्रभु की सुनंतु एबे प्रसंग आरंभ हैला कोन प्रसंग आज्ञा भित्ति मूल तो ठीक अछि भित्ति मूल ऊपरे 5 प्रकार धातु कोन कोन से धातु 5 वा 6 प्रकार 12 पद पढुछु कारण जे भित्तिमूल स्थापित होयछि ताहा व्यतीत अन्य भित्तिमूल के स्थापन करि पारे नाही से भित्तिमूल यीशु ख्रीष्ट किंतु जदि केही से भित्तिमूल ऊपरे सोना रूपा बहुमूल्य पत्थर काठ घास बा छण दे निर्माण करे ताहारे प्रत्येक जनर कर्म की प्रकार ताहा प्रकाश पाइब कारण से दिन ताहा प्रकाश करिब जेनु से दिन अग्नि सहित प्रकाशित हेब आउ प्रत्येक लोकर कर्म की प्रकार से अग्नि परीक्षा करिब भित्ति मूल ऊपरे केतेक प्रकारर धातु रे घर तैयारी 1 सोना 2 रूपा 3 बहुमूल्य पत्थर 4 काठ 5 घास 6 छण आपणकर घर केउथिरे तैयारी ए 6 प्रकारर धातु को आमे 2 भाग रे देखि परिबा कोन कोन 2 भाग गोटे हैला निया रे पड़िबो नाही आउ गोटे हैला निया रे पड़िबो कोन कोन निया रे पड़िबो नाही आपण माने कहंतु सुना पड़िबो कि रूपा बहुमूल्य पत्थर ए तीनोटी धातु जदि आपण को घर अटे ताहले ताहा पड़िबो नाही
कौन पड़ीज काठ घास बा छण मु आपण को प्रथमे ये काठ घास आउ छण कथा टिके कहबे प्रभु को लोक माने काठ भित्तिमूल जदि ख्रीस्ट भित्तिमूल जदि ख्रीस्ट ताहेले ए काठ कौन अछि बोलो यीशु मसीह की जय हालेलुया 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 सुनो ध्यान रे काठ एक ख्रीस्टीय जीवन जहाँ को अग्नि रे परीक्षा करा आमे समस्त यीशु को पाइछु किए यीशु को पाइला परे काठरे घर तैयारी करिछु आज्ञा से दिन केउथिरे परीक्षा हबो जोरे अग्नि सहित हेले काठरे तैयारी हेतिबा घर तिष्ठिबो कि ए काठर घर आमर कि नाही टिके देखिबा काठ काठ कौन अटे प्रभु लोक माने काठ आउ गछ मध्यरे पार्थक्य कौन अटे गछ जीवित अटे आउ काठ जोरे को है हाँ मृत मृत जो माने यीशु को पाइला परे हैं मृत विश्वासी ए माने अग्नि रे से दिन प्रकाशित हेला बेलकु सामना करि पारिबे कि हेले आपण कहबे आज्ञा मृत बोले कोन मु आपण को बेसी कथा तो कहिबी नाही मृत विश्वासी लक्षण 3-4टा कहबी एक प्रथम तिमोथी 5:5 जो विधवा निराश्रय और असहाय से ईश्वर को ऊपर भरोसा रखी दिवारात्र निवेदन और प्रार्थना रे प्रभुत्व थाए किंतु जे भोगाड़िया बास रे आसक्त से जीवित थिले हे मृत किंतु जे भोग विलास रे आसक्त जे भोग विलास रे आसक्त से जीवित थिले हे मृत ए होची काठ यीशु को पाइला किंतु भोग विलास छाड़िला मु गोटे सभा को जाइथिली सभा रे प्रबल भिड़ एमती आठ के भिड़ अधिक हो किंतु सभा रो बाहरी गला बेले खैनी दुकान भी अछि दुकान खैनी दुकान सब अछि ता माने बाक्य भी चलीची भोग विलास भी ए माने यीशु को पाइला परे घर कोउथिरे तयारी करछुंती काठो जोरे काठो ऊपर हां भोग विलास थरे सलमान महांती बाबू छिले गडमारे बदे समाधि हिचिला आउ सभा गला बेल से मते कहले पास्टर बाबू एठी हमर सभार पोस्टर लागि छि किदो ता साइड रे टिके देखो तो कोन लागि छि कोन हे भगवान इस्तफा दे ऑपेरा ता माने लोक ए सभा भी अटेंड करन सेठा भी अटेंड करन आम लोक माने बेले बेले सभा करंती मो देखिली 10 वर्ष पर सभा को आसी देखुची बहुत किसी बदली जाइची आम लोक माने बहुत अपडेटेड हे जाइछुंती एडवांस हे जाइछुंती सिस्टम सब चेंज हेची खाली डाळ और पाळ चेंज हे नै बाकी सब चेंज हे जाइची स्टेज भी नवा हे जाइची फूल गछ आसी जाइची आ बढ़िया डेकोरेशन हेची सब बढ़िया हेची साउंड सिस्टम तो सुपर डुपर हेची
ସବୁ ଭଲ ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଏ ସବୁ ଭଲ ହେଉ, ଯଦି ଭୋଗ ବିଳାସ ଯଦି ଛାଡ଼ି ନା ତାହେଲେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଉପରେ ଆମେ କାଠର ଗଛ ଘର ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଦିନ କେଉଁଥିରେ ତିଆରି ହେବ? ସେଦିନ କୋଉଥିରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ? ଅଗ୍ନିରେ ଭୋଗ ବିଳାସ, ଭୋଗ ବିଳାସ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ, ଆମେ ମୃତ କାଠ ଅଟୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇକି ଆମେ ମରିଛୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ବି ମୃତ ଜୀବନ, ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ମୃତାବସ୍ଥା, କାଠର ପରିଚୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତାବସ୍ଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ବାହାର କରନ୍ତୁ ଲୁକ ସୁସମାଚାର, ସେଠାରେ ଲୁକ ତାହାର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପୁଅ ମରିଥିଲା ବଞ୍ଚିଲା। 15 ଅଧ୍ୟାୟ ତାହାର 32 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ତୋହର ଭାଇଟି ମୃତ ହୋଇଥିଲା ପୁନର୍ବାର ବଞ୍ଚିଲା, ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲା, ସେଇ ହେତୁରୁ ଉତ୍ସବ ଓ ଆନନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ମୃତ ଜୀବନ କଣ ଅଟେ? ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବାପାଙ୍କ ଘରରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଯୋଉମାନେ ନୋଟ କରୁଛନ୍ତି ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ମୃତ ଜୀବନ ହେଉଛି ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ଜୀବନ। ମୃତ ଜୀବନ ହେଉଛି ବାପାଙ୍କ ଗୃହରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମହାସଭା ହେଉଛି ବୋଲି ହୁଏତ ସଭା ଟିକେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସି ଯାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦିନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ବାପା କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ମୋର ପୁଅ ମୃତ। ଏ ଦୂରକୁ ଯାଇକି ଥିବା ପୁଅ ଫେରି ଆସିଲେ ପୁଅ ଜୀବିତ ହେବ। ଯଦି ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠାରୁ ଦୂରରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ତାହା ଗୋଟେ ମୃତ ଜୀବନ। এই ମୃତ ଜୀବନର ତୃତୀୟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଜୀବନ। ପଢନ୍ତୁ 30 ପଦ, ଲୁକ 15ର 30 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ମୃତ ବୋଲି କୁହାଗଲା? କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭର ଏହି ଯେଉଁ ପୁଅ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ସର୍ବସ୍ୱ ଖାଇ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ତାହା ପାଇଁ ମୋଟା ବାତୁରି ମାରିଲ। ସେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା। ତା ମାନେ ଏ ପୁଅ ଅଭିଳାଷରେ, ଭୋଗ ବିଳାସରେ, ବ୍ୟଭିଚାରରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଅ କିଏ ଅଟେ? ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ ପୁଅ। କେମିତି ପୁଅ? ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ବାପାଙ୍କ ଘରୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଥିବା ପୁଅ। ଆଜି ଏଠାରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ବାଇବଲ ଧରିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ସଭାକୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲକ୍ଷଣ। ଗୀତ ବହି, ବାଇବଲ, ଖାତା ପେନ୍ ନଥାଉ ପଛକେ, ଗୀତ ବହି, ବାଇବଲ ଏହା ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏ ପୁଅ ଅଟେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛି, ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ମୃତ ଅଟେ। ଗଛ ଜୀବିତ, କାଠ ମୃତ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏ ପୁଅ ପରି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ ଜୀବନର ଚତୁର୍ଥ ଲକ୍ଷଣ, ବାଇବଲରେ ଅନାଜ୍ଞାବହମାନଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ନାମ ଦିଆଗଲା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାହାର 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ
परमेश्वर आदम हवाको कहिथिले जेउ दिन तुमे एही वृक्षर फल खाइब से दिन अवश्य मरिब 2:17-3 ଆଉ ସେ ଆଦମକୁ କହିଲେ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲୁ ତାହା ଖାଇବ ନାହିଁ। କେବଳ ଉଦ୍ୟାନର ମଧୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତା ଖାଇବ ନାହିଁ ଓ ଛୁଇଁବ ନାହିଁ, ତାହା କଲେ ମରିବ। ଖାଇବ ମରିବ। ଏଠାରେ ଆଦମ ହବା ଅନାଜ୍ଞା ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ମୃତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲା, ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଡେଥ୍, କାଠ ଅଛି ଜୀବନ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଏମିତି ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖୁଥିବେ। ଆପଣ ଦିନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ନାହିଁ। କଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ମୃତ। ଦୁନିଆ ଧନ୍ଦା କରୁଥିବେ, ମଦ କରୁଥିବେ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ନିଶା ସେବନ ଚାଲିଥିବ, ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ନାମ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାଁ ହେଇଥିବ। ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କରିବା ପୁଅ, ଅନାଜ୍ଞା ବହ ପୁଅ, ଚର୍ଚ୍ଚ ନ ଆସିବା ପୁଅ, ରବିବାର ଗିର୍ଜାରେ ନ ବସିବା ପୁଅ, ବାପାଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବା ପୁଅ, ଇଏ ବାହାରେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପୁଅ। ଯଦି ଆଜି ଏଠାରେ କେହି ଅଛ ଗିର୍ଜା ଉପାସନାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହୁଛ, ଆପଣ କାଠ ଅଟନ୍ତି, ମୃତ। ଯଦି କେହି ଅଛ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ମୋବାଇଲରେ ଭୋଗ ବିଳାସ ଚକ୍ଷୁ ବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୃତ କାଠ। ଏପଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ କେହି ପିଉନଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କେହି ପିଉନଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। କେହି ପିଉନଥିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଦୁଃଖର କଥା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାହିଁକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉନି ଜାଣିଛନ୍ତି? କଣ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମଦ ବେପାର କରୁଛି। କେମିତି ଯିବି ଆଜ୍ଞା? ଯୋଉ ଦିନ ଛାଡ଼ିବି ସେଦିନ ଯିବି। ଆଜ୍ଞା 10 ମାସ ଦେହରେ ଚଳିବ କି? ତୁମେ ନାହିଁ 10 ମାସ କଣ କରିବ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଗାଁରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଭା, ଏତେ ଲୋକ ତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଭା ହେଇଥିଲା। ଗାଁର ନାମ କାହିଁକି କହିବି? ଭଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପଡିଥିଲା, ସଭା ଜୋରଦାର ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ନାମୀ ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଥିଲେ, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଥିଲି। ସଭା ସବୁ ସରିଲା, ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ଜଣେ ମତେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି ସଭାର ଅର୍ଗାନାଇଜର କିଏ ଥିଲେ? ମୁଁ ଜାଣି, ମଦ ଭାଟି ଅଛି ତାଙ୍କର, 10 ମାଂସ ଦେଇକି ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ଏପଟେ ସେମିତି କାରବାର ହେଉନଥିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ଏ ଯାଏ ଯଦି ମୃତ କର୍ମରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉପରେ ଘରଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି? କାଠରେ। ସେଦିନ ପାଣିର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ
ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଅଗ୍ନି ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଦୟାଳୁ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଏପ୍ରି 4 ଅଧ୍ୟାୟର 14, 15, 16 ଅନୁସାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଦିନ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ସେଦିନ ଅଗ୍ନି ତାହାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବ, ଅଗ୍ନି ଗ୍ରାସ କରି ଚାଲିବ। ସେଦିନ ସେ କାହାରିକୁ ଦୟା କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଠ ତୁଲ୍ୟ ନ ହେଉ। ଏ କାଠର ଆଡଭାନ୍ଟେଜ କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ କଣ, ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ। ଏ କାଠ ମୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣ ବେଶୀ। କଣ ବେଶୀ? ପ୍ରାଣ ବେଶୀ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ପଇସା ବାଲା ହେଇଥିବ, ହେଲେ ମୃତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମଣ୍ଡଳୀର କକା ବାପା ମାନେ ଟିକେ ଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଥାଉ ନାହିଁ, ସେମିତି ମୃତ ଗିର୍ଜା ଘରେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବେ। ଗିର୍ଜା ଘରେ ଆପଣ ହୁଏତ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଆପଣ କମିଟିରେ ଆସିକି ବହୁତ କିଛି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ସେଦିନ ଦୟା ପାଇବାର ଦିନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ଯୀଶୁ ଆସିଲେ, ଦୟା କରିକି ଗଲେ। ସେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନିର ସହିତ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ଜୀବନ ମୃତ ଭାବରେ ବିତାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଗ୍ନି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବା। ଏଣୁ ଆଜି ଯଦି ଏ ମୃତ କାଠ ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଚାହିଁବ, ଅପବ୍ୟୟୀ ପୁତ୍ର ଫେରି ଆସିଲେ ବାପା କହିବେ, ମୋର ପୁଅ ମରିଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ମରି ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଏଠାରେ ବସିଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହେଁ କାଠ ପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ଗୋଟି କଥା କହିକି ଆଜି ସାରୁଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କାଠର ଘର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କାଠ ପରେ କଣ ଅଟେ? କାଠ ପରେ ଘାସ। ଏ ଘାସ ମଧ୍ୟ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଥ୍ୟୁ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଘାସର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଘାସ ପରେ ଛଣ କଥା ଟିକେ କହିକି ବିଲକୁଲ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସାରିବି। ମାଥ୍ୟୁ ତାହାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଘାସ। ଘାସର ଅର୍ଥ କେଉଁମାନେ ଘାସ ଅଟନ୍ତି, ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିପାରିବା 6:30। କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁ ଘାସ ଆଜି ଅଛି ଆଉ କାଲି ଚୁଲିରେ ପକାଯାଏ, ତାକୁ ଯେବେ ଈଶ୍ୱର ଏ ପ୍ରକାର ବେଶ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ହେ ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ, ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କି ଅଧିକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବସ୍ତ୍ର ନ ଦେବେ। ଘାସ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଘାସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଘାସ କଥା ଲେଖା ଅଛି 30 ପଦରେ। ଘାସ ହେଉଛି ଆଜି ଅଛି, କାଲି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି, କାଲି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଘାସ। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ନାମ ଦେବା ଅସ୍ଥାୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଜୀବନ। ଆଜି ଅଛି, ବେଳେ ବେଳେ କେହି କେହି ଆଜି ଧୁମଧାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କାଲିକି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁରା ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କାଲିକି ନାହିଁ। ଆଜି ବହୁତ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି, କାଲିକି ନାହିଁ। ଆଜି ପୁରା ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତି, ମୁଁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଇବି, କାଲିକି ନାହିଁ। ଏମାନେ ହେଲେ ଘାସ।
ସଭାରେ ପୁରା ଡିସିସନ ନେଇଯିବେ ଆଜି ଠାରୁ ମୁଁ ପବିତ୍ର ହେବି, କାଲି କି ଏମିତି ଲୋକ ଆପଣ ନୁହନ୍ତି ତ? ଯୋଉମାନେ ଆଜି ରିଭାଇଭାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କାଲିକି ନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପବିତ୍ର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, କାଲିକି ପାପରେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମଦ ଛାଡିଛନ୍ତି କାଲିକି ପୁଣି ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଜି ମିଥ୍ୟା ଛାଡିଛନ୍ତି କାଲିକି ପୁଣି ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ କିଏ? ଜୋରେ ପଡୋଶୀ ଲୋକକୁ ଅନେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘାସ କରି ନୁହନ୍ତି ତ? बोलो यीशु महाराज की हालेलुया। से दिन अग्नि रे परीक्षा। अच्छा तृतीय कथा घास पर आ गए कि ଛଣ ए घास ही सुखी गले छण, जो बड़ बड़ घास थाए ताकू जेते बेले काटी दिया जाए सुखी जाए छण। छण होची ये छण भी मृत अटे किंतु दुर्बल अटे, काठ भी मृत अटे किंतु प्राण टेम्पर बेसी थिबो ता जे मत पिउथिबो से पावर देखउथिबो पफरा बाकु चंगेई दोथिबो से ये काठ गुडा एठी काठ नथिए बोली मोर विश्वास। मु परवर्ती संध्यारे कहबी सुना परी घर केमती हेबो, रूपा परी घर केमती हेबो, बहुमूल्य पत्थरर घर केमती हेबो, काहे कि से दिन अग्निर सहित आसिला बेलको सुना तरळिबो नाही, सुना नष्ट हेबो नाही, और बहुमूल्य पत्थर नष्ट हेबो नाही, रूपा नष्ट हेबो नाही, किंतु काठ पोड़ी नष्ट हो जीवो, घास नष्ट हो जीवो, छण नष्ट हो जीवो। प्रभु को लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट शीघ्र आसुछंती, एणु जदि आपण निजर परित्राण विहीन जीवन बिताउछंती आजि ही समीक्षा करंतु। केवल क्रिश्चियन हेले हेबो नाही, केवल दिने प्रभु को पाइथिलु बोली कहिले हेबो नाही। परित्राण पाइला परे आपण काठ परी घर बनेइछन्ते निजकु, ना घास परी ना छण परी। प्रभु यीशु शीघ्र आसुछन्ते, शीघ्र आसुछन्ते। सुना रूपा बहुमूल्य पत्थरर कथा यदि मु गोटे शब्द कहबी, सुना को जेते अग्नि लागिले सुना आहुरी परिष्कार हुए, सुना आहुरी चमकिब, काठ को अग्नि लागिले नष्ट हो, छण को अग्नि लागिले नष्ट हो। आपण सुना परी हेबा दरकार, आपण सुना परी होतु। सुना कोन संध्यारे मु ताको प्रांजल कहबी, एबे जस्ट के कहबी थाउची केउ माने सुना करते, केउ माने सुना परी जीवन को गढ़ी। मलाकी ताहार 3:2 पढ़तु, सुना किए उठते ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ଦିନ କିଏ କହିପାରେ? ଆଉ ସେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ବେଳେ କିଏ ଠିଆ ହେବ? କାରଣ ସେ ପରିଷ୍କାରକାରୀର ଅଗ୍ନିତୁଲ୍ୟ ଓ ରଜଙ୍କର କ୍ଷାର ସ୍ୱରୂପ। ପୁଣି ସେ ରୌପ୍ୟ ପରିଷ୍କାରକ ଓ ଶୁଦ୍ଧିକାରକର ତୁଲ୍ୟ ବସିବେ ଓ ସେ ଲେବୀର ସନ୍ତାନଗଣକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ଓ ସୁନା ଓ ରୂପା ପରି ସେମାନଙ୍କ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବେ। सुना परी पवित्र करिवे। सुना अर्थात पवित्र जीवन। आपण जेते सुना पिंधिछंती, ये सुना निया देकी ही पवित्र हे के आसे। यदि सुनारी निया रे यदि सुना को पकाइबो नाही, से सुना केबे हेले व्यवहार बा सौंदर्य वर्धक गोटे अलंकार हेई पारिबो नाही। सुना आगरु ही अग्नि को सहिछि, एणु सुना परी पवित्र प्रभु करंती। ता माने परमेश्वर को लोक माने परित्राण
ପାଇଲା ପରେ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ସୁନାର ଘର ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ସୁନା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ରତା। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଭାଷା ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି କହିଲେ ପବିତ୍ର ହେଉ। ଓକେ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ ପବିତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଚାହାଣୀ ପବିତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ପବିତ୍ର ହେଉ। ଏଇଟା କହିଲା ବେଳକୁ ହସୁଛନ୍ତି କଣ? ଆପଣଙ୍କର ଟେଲିଭିଜନ ପବିତ୍ର ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ ପବିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ପୋଷାକ ପବିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ତ? ଯଦି ନାହିଁ ସୁନାର ଘର ବୋଲି ଭାବିକି କାଠ ଘର ତିଆରି କରିଦେଇଛୁ, ଖୁସି ହଉଛୁ। ଆଉ ସେଦିନ ଅଗ୍ନିରେ ପରୀକ୍ଷା। ଅବଶିଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଅପରାହ୍ନ ଅଧିବେଶନରେ କହିବି। ଯଦି ଆଜି କେହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ କାଠରେ ତିଆରି ଘର ପରି, ଆଜି ହିଁ এই সভা স্থানରୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ଯଦି ଅପବ୍ୟୟକାରୀ ପୁତ୍ର ମୃତ ଥିଲା, ଜୀବିତ ହେଲା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଯଦି କେହି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରନ୍ତୁ। ଆଜି ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ଅଗ୍ନି ସହିତ। ତୁମର ଆଗମନ ଦିନ ଅଗ୍ନି ମୋର ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆପଣ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପାପରେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। କେହି କାହାରି ବନେଇବ ନାହିଁ। 5 ମିନିଟ କେହି କାହାରି ବନେଇବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ 5 ମିନିଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଶୀତଳ ହେବା ପାଖେଇ ଗଲାଣି ବେଳ, ତୁ ଫେରିଆ। তুমি সাহায্য তুমি ধন্যবাদ পাখেই গলানি বেড়, সর্বশক্তিমান তু ফেরিয়া রে। প্রভু পাপর ଆମେ ମାନେ ପଡ଼ିଅଛୁ ତୁମ ଉଦ୍ଧାର ফেরিয়া କ୍ଷମା ପରମେଶ୍ୱର। ଏପରି ଅନେକ ସଭା ଶୁଣିଅଛୁ, ଅନେକ ସଭା ଦେଖିଅଛୁ, ତଥାପି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆସିପାରିନାହିଁ। ଯେହେତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜ ଆରୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ପ୍ରଭୁ ବାହାରିବନି ପ୍ରଭୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ କିଛି କରିପାରିବନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୌର ତୁ ଫେରିଆ Afiria, Afiria, ଫେରିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। Shahi ଅନ୍ୟାୟ ପାପରୁ ଆମଙ୍କର ଫେରିବାର ବାଟକୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଆତୁରରେ ଚାହିଁଅଛୁ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର
ମାନେ କେତେବେଳେ ତୁମ କି ପୁତ୍ର ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କ୍ଷମିବି ତାପତାର ଫେରି ଆସେ କ୍ରୁଶ ପାଶେ प्रभु तुम्हें महान तो तुम्हें राजा जीवन को प्रभु सजाड़वा तुम्हें साहाଯ୍य जीवन भित्तिमूल तुम्हें भित्तिमूल उपरे प्रभु गृह निर्माण प्रभु सुनार गौर परमेश्वर धन्यवाद 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 पाखे गोलाड़ी बेड़ा आंसू फेरिया पाखे गोलाड़ी बेड़ा आंसू फेरिया शाही छपरी बाटो कोई से दिया क्योंकि गोपी पुत्र क्योंकि बापुना शाही छपरी बाटो कोई से दिया गोपी पुत्र क्योंकि बापुना Feria se cruzó Feria se cruzó se reveló Lisa a feria महान प्रभु धन्यवाद आपण जीशु को ग्रहण करिसथि भित्तिमूल आपणकर स्थापन होइछि किंतु ताहा उपरे जदि आपण मृत जीवन बिताउछथि जदि आपण पापरे जीवन बिताउछथि जदि आपण विभिन्न कुअभिलाष रे जीवन बिताउछथि ताहले आपणको गृह काठरे निर्मित से आगमन कला बेले अग्निर सहित प्रकाशित हेबे आम्भ मानकु तुमे प्रत्येक कर्मको अग्नि परीक्षा करिवो मोर विचार आम्भ मानकर कर्म प्रभु को लोक माने साहाय्य जदि आजी ईश्वर को वाक्य आपणको विचार अनुयोग करियोसे काली की पाई छाड़तु आज ही अनुताप करिथे प्रभु मानकु फेरिवा साहाय्य फेरिवा आउ से निश्चय दया करिवे मोरी दया आपण काठ परी क्षण परी
କରିବ ବରଂ ସଦା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆପଣ ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାସ୍ତବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜୀବନକୁ ତୁମର ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଦୁଇଟି ହାତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଉଠାଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିଷ୍ୟ ରାଜା ପ୍ରଭୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ତୁମେ ଆଗମନ କଲାବେଳେ ସେଦିନ ଅଗ୍ନିର ସହିତ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ থ্যাংক ইউ ଆମେ ତୁମକୁ ଭିତ୍ତିମୂଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସତ তুমি সাহায্য করো প্রভু তুমি କିନ୍ତୁ সাহায্য ଆମର নকলে ଆମେ ଅଶିଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ଜୀବନ କରୁ କାଠ ତୁଲ୍ୟ ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ প্রভু ମୃତ ନ কাঠ ହେଉ পরে ପ୍ରଭୁ। ঘাস পরে প্রভু ক্ষণ পরে ক্ষণ পରି জীবন যাপন ଜୀବମୃତ ন ନ କରି ହେଉ। প্রভু ଆମେ ମାନେ ଚିପରି ସୁନା ଘାସ ପରି ଆଜି ରୂପା ଅଛି କାଲି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ପତ୍ର ସେ ଉପରେ ପରି ନ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମ তুমি ପ୍ରତି ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କର ତୁମ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ତରେ তুমি মঙ্গলমে পরমেশ্বর ଆଉ তুমি রাজা ମାନଙ୍କର ଅଛ ଧୋଇକି ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର କରିଦିଅ ତମକୁ ପବିତ୍ର କର ଆମେ ଯେପରି ପବିତ୍ର ହେବୁ थैंक यू ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସମର୍ପିତ ଦିନ ହେବାକୁ ତୁମେ ଅଗ୍ନିରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ବେଳେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମେ ଆମେ ଆମକୁ ଯେପରି ବିଚାର ଦିନରେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ନଷ୍ଟ ନ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ କର୍ମ ଯେପରି ନ ପଡ଼ିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କର ଆଉ ଥରେ ପାପ ଜୀବନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅଧର୍ମ ଆମମାନଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା ତୁମେ କ୍ଷମା କର ଆପଣ ଆପଣ ତୁମେ ମହାନ, ତୁମେ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା। ଗୃହକୁ ମାନଙ୍କର ଗୃହ ତୁମ ଆଗମନ ମରି ନିମନ୍ତେ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତ ପୁରସ୍କାରର ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ବା- ପାଇଁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କଥା କହୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତୁମରି ରକ୍ତ ପଠାଇ ଧୋଇ ଦିଅ ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟ ତୁମ ରକ୍ତରେ ଧୋଇ ହେଇଯାଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ରକ୍ତରେ ପାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ ରାଜା ଆମେନ୍ 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 हे प्रभु ତୁମେ ସ୍ୱୟଂ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛ। थैंक ତୁମେ ଆମକୁ କଥା କହୁଛ ତୁମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ସଂଶୋଧନ କରୁଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଜାଡୁଅଛ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବାରୁ ତୁମ ଆଗମନ ନିମନ୍ତେ ସଚେତନ କରାଉଛ ପ୍ରଭୁ କାହାରି ହୃଦୟ ଶକ୍ତ ଗ୍ରୀବ ନ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଭଗ୍ନ ଚୂର୍ଣ୍ଣକରଣ धन्यवाद धन्यवाद କେହି ଜଣେ ହେଲେ ଯେପରି ବିନଷ୍ଟ ବିରାଜ ମାନ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ସର୍ବଶକ୍ତି ଆଜିର ଏହି ଅଧିବେଶନ ବିରାଜମାନ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମୁଦ୍ରାଙ୍କିତ ହେଉ ପ୍ରସ୍ତର ଖୋଦିତ ହେଲା ପରି ପ୍ରଭୁ ଅକ୍ଷୟ ବୀଜ ଗଜା ହେଲା ପରି ତୁମ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗଜା ହେଉ ମହରାଙ୍କିତ ହେଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆଚରଣରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ ପାପାତ୍ମା ହରଣ କରି ନ ନେଉ ପ୍ରଭୁ এই ପରିବେଶରେ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ମହା ଉଦ୍ଦୀପନା ପଠାଅ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉ ଲୋକମାନେ ଜୀବନକୁ ସୂଚି ପବିତ୍ର କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଆଗମନ ବେଳକୁ ସୁଗ୍ରାହ ହେବେ ସେହିପରି ପବିତ୍ର ପିତା ଆମମାନଙ୍କ ସମର୍ପଣକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କଲ ବୋଲି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସମର୍ପଣକୁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଲି ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ ମହିମା ତୁମ୍ଭକୁ ଦେ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତେ ବସିଲେ